अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों, अगर आप इस वक्त ये वीडियो देख रही हैं तो ये यकीन जानिए ये इत्तेफाक नहीं, ये अल्लाह की तरफ से इनविटेशन है, बुलावा है आपको। आपकी टेंशनों, फ़िक्रों, परेशानियों को दूर करने के लिए एकदम आपके सामने इस वीडियो का आ जाना, ये कोई टेंशन, ये कोई अचानक नहीं है, बल्कि आपकी टेंशनों से छुटकारे का ज़रिया अल्लाह ने आपके सामने भेजा है। हमने एक वज़ीफ़ा शुरू किया है और ये वज़ीफ़ा हमने उन लोगों के लिए शुरू किया जो परेशानियों में डूब चुके हैं, जिनके दिल सुकून के एक लम्हे के लिए तरस रहे हैं, जो नमाज नहीं पढ़ पाते मगर दिल से चाहते हैं कि अल्लाह इनकी ज़िंदगी बदल दे। ये वजीफ़ा उन शौहर और बीवी के रिश्तों के लिए भी है जहाँ रोज़ लड़ाई होती है, तशद्दुद होता है, आंसू होते हैं, एक दूसरे को गाली देकर सोते हैं, गाली देकर जागते हैं। लड़ाई झगड़े से सुबह होती है, पता ही नहीं चलता किस बात पे लड़ाई हुई है, किस बात से लड़ाई शुरू हुई और किस बात पर ख़त्म हो रही है। ये इन घरों के लिए है जहाँ बरकत ख़त्म हो चुकी है। जो चाहता है अपने घर में बरकत लाए, परेशानियाँ ख़त्म करे, तो वो हमारे साथ इन वज़ाइफ में शामिल हो। 7 दिन का ये वज़ीफ़ा है। आज हम कोई आम अमल नहीं आपको बता रहे। ये कुरान का नूर है। ये सूरह इखलास का वजीफ़ा है। वो सूरज जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये कुरान की 1/3 के बराबर है। मुजर्रब वजीफ़ा है जिसे बेशुमार लोगों ने पढ़ा और अल्लाह ने इनकी ज़िंदगी में आसानियाँ, हिदायत और सुकून अता फरमाया। वजीफ़ा बहुत आसान है मगर असर बहुत गहरा है। 20 मरतबा आपने सूरतुल इखलास पढ़नी है, फिर अल्लाह के नाम पढ़ने, लेकिन याद रखें ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये टूटे हुए दिल की फरियाद बनाकर अल्लाह तक पहुँचाएँ। ये रोते हुए बंदों की पुकार है वजीफ़ा, ये अल्लाह से जुड़ने का रास्ता है वजीफ़ा। मैं आप सबसे दरख्वास्त करती हूँ, जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, अपने दिल को साफ कर लें, अपने दिल को साफ कर लें और हमारे साथ इस वजीफ़े में शामिल हो जाएँ। शैतानी बातों को छोड़ दें। ये अमल इनके लिए भी है जो खुद को बहुत गुनाहगार समझते हैं, क्योंकि अल्लाह की रहमत गुनाहों से कहीं ज़्यादा बड़ी है। आइए, दिलों को थाम लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और नियत कीजिए कि या अल्लाह मैं तेरे पास खाली हाथ आई हूँ, तो मुझे खाली ना लौटाना। अब हम सब मिलकर पढ़ेंगे सूरतुल इखलास। कुल हूँ अल्लाह अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवा अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवा अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवा अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवा अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवा अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवा अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवा अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवा अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवा अल्लाहु अहद,
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الرحمن يا الله الرحيم يا الله الملك يا الله القدوس يا الله السلام المؤمن المهيمن يا الله العزيز الجبار المتكبر يا الله الخالق البارئ المصور الغفار القهار يا الله الوهاب الرزاق الفتاح العليم يا الله القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل يا الله السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير يا الله
الحليم العظيم يا الله، الغفور الشكور يا الله، العلي الكبير يا الله، الحفيظ المقيت يا الله، الحسيب الجليل يا الله، الكريم الركيب يا الله، المجيب الواسع الحكيم الودود يا الله، المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل يا الله، القوي المتين يا الله، الولي الحميد يا الله، المحصي المبدي المعيد يا الله، المحيي المميت الحي القيوم يا الله، الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر يا الله، المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر يا الله، الظاهر الباطن الوالي المتعالي يا الله، البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك يا الله، ذو الجلال والإكرام يا الله، المقسط الجامع الغني المغني المانع الزار يا الله، النافع النور الهادي البديع يا الله، الباكي الوارث الرشيد الصبور يا الله، اے اللہ ہم تیرے در پر ٹوٹے ہوئے دل لے کر آئے ہیں، ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹانا۔ اے اللہ جن آنکھوں نے بہت رو رو کے تیرے سامنے دعائیں مانگی ان کی دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ ان کو دل کا سکون اور ٹھنڈک عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے وہ گناہ بھی معاف فرما جن کا ہمیں خود بھی احساس نہیں۔ اے اللہ جو نماز سے دور ہو چکے ہیں ان کے دلوں کو نماز کی طرف موڑ دے۔ اے اللہ جن گھروں میں روز لڑائی جھگڑا ہے وہاں محبت اور نرمی پیدا کر دے۔ اے اللہ جو شوہر غصے میں ہاتھ اٹھا لیتے ہیں ان کے دلوں میں خوف خدا ڈال دے۔ اے اللہ مظلوم بیویوں کی آہوں کو رد نہ فرما، ان کے آنسوؤں کا بدلہ دے دے۔ اے اللہ ٹوٹے رشتوں کو اپنے کرم سے جوڑ دے۔ اے اللہ جن ماؤں کی دعائیں آنسوؤں میں بھیگ چکے ہیں ان کے بچے نماز نہیں پڑھتے، موبائل نہیں چھوڑتے، بات نہیں مانتے، نافرمان ہیں، انہیں قبولیت کی عطا فرما، ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کی طلب کو قبول فرما۔ یا اللہ جن باپوں کے دل اولاد کی فکر میں جل رہے ہیں انہیں راحت عطا فرما۔ اے اللہ جن بہنوں کی راتیں سسکیوں میں گزرتی ہیں انہیں چین کی نیند عطا فرما۔ اے اللہ جو خود کو بہت گناہگار سمجھتے ہیں انہیں اپنی رحمت کا یقین دلا۔ اے اللہ ہمارے دلوں سے مایوسی، بے چینی اور وسوسے نکال دے۔ اے اللہ جن کے رزق میں تنگی ہے ان کے لیے غیب سے دروازے کھول دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں کو قرآن کے نور سے بھر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرما، جن کے رشتے نہیں ہوئے نیک رشتے عطا فرما۔ اے اللہ جو قرض میں دبے ہوئے ان کے قرض اتار دے۔ اے اللہ ہمیں اپنی نافرمانی سے بچا اور اپنی رحمت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری آخرت کو دنیا سے بہتر بنا۔ اے اللہ جب ہم تجھے پکاریں تو ہمیں اپنے قریب پالیں، تجھے اپنے قریب پالیں، ہمیں کبھی خود سے دور نہ کرنا۔ اے اللہ ہم تیرے سوا کسی کے نہیں، اگر تو نے ہمیں تھام لیا تو کوئی ہمیں گرا نہیں سکتا۔ اے اللہ ہمیں تھام لے، اے اللہ ہمیں تھام لے، اے اللہ ہمیں تھام لے، ہم سب بہنوں کی دعائیں قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین اللہم آمین۔ اگر آج
یہ وظیفہ پڑھتے ہوئے آپ کی آنکھیں نم ہوئی ہیں، اگر دل نے کہا ہے کہ یا اللہ بس اب تو ہی سہارا ہے، تو سمجھ لیجئے اللہ نے آپ کی بات سن لی ہے۔ یاد رکھیں اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ یہ وظیفہ آج سے نہیں بلکہ روزانہ پڑھیں، خصوصاً فجر یا عشاء کے بعد، اور ہمارے ساتھ پڑھیں گے تو بہت جلدی اثر ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ مجلس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور میں چاہتی ہوں کہ آپ کمنٹ میں صرف ایک لفظ یا اللہ مدد لکھ دیں، تاکہ اللہ رب العزت ایک کمیونٹی، ایک مجلس، ایک جماعت بنائیں اور اللہ ہم سب کو جواب دے لبیک یا عبدی لبیک۔ سب بہنیں لکھیں یا اللہ ہم سب کی مدد فرما، تو اللہ سب کی مدد فرمائے گا، اور آمین بھی لکھیں۔ جب بندہ زبان سے نہیں دل سے پکارتا ہے نا، تو عرش بھی ہل جاتا ہے۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کے دل تک پہنچی ہے تو اسے شیئر ضرور کریں، کسی ایسے شخص تک پہنچ جائے جو پریشان ہو، تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔